foli mun na an balimakɛ dɔ commandant Mete ni wele les génies an bi vendredi la n'o ye le 6 ye Mopti kɔnɔna na 2020 Maliens an filɛ nin ye jolibɔn kɛnɛ de kan, an filɛ nin ye filiya kɛnɛ de kan, an filɛ nin ye n t'a sidɔn kɛnɛ de kan. Maliens y'o de fɔ ko génocide de filɛ nin ye Mopti centre kɔnɔna na, crime de la humanité. Siyaw banna, kabilaw banna, danbetigiw banna, dɔgɔnɔw banna, filaw banna. Maliens ni ye jigilatigɛ ko ba ye dɛ. Irizan à Mopti, au centre du Mali. Bankasi, ana cercle, mun bi kan ka déroulé là depuis dimanche passé, le 1er, faut qu'on a mars, faut qu'on a le 6 mars mun bi kan ka déroulé là Bankasi kɔnɔna na. An balimakɛ Yaya Toure a bɛna ni da don a la. Dugu hakɛ mun jenina, ale ni dugu hakɛ minnu siranna n'u panikera ka boli. Yaya bɛna na dugu bɛɛ fɔ aw ɲɛna. Donc Yaya kuma b'i bolo. Assalamu alaikum. N bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ tulo banna. O n'o balimakɛ dɔ wele le génie. Commandant Mete n bɛ fana fɔ. I ni cɛsiri i ni faso jɔ. Justement i bɔra ka min fɔ sisan ni kasara ye Mopti centre kɔnɔna sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Bankasi ye. Bankasi n'a lamini n'o ye Mopti cercle dɔ ye. Donc ye sigibaaw yɛrɛ minnu yɛrɛ sigilen bɛ yen olu ye kunnafoni minnu d'a ma min kɛra yen a kɛra olu yɛrɛ minnu sen kan. An bɛ kuma k'an base olu ka kunnafoni de kan. Bawo n bɛ dan ye n bɛ tigila ye. Donc bon cercle de Bankasi olu ka village dɔ bɛ yen ko Nɛma o ye mɔgɔ 9 faga yen ka mɔgɔ 5 jeni. Donc Kajoro u y'o sugu jeni mɔgɔ 4 sara. Jore u ye village caman jeni yen nɔ. Tunkara u y'o village jeni mɔgɔ 1 de sara. Bawo dɔ sera ka boli. Mankara u ye mɔgɔ 1 faga yen k'o sugu fana jeni. Tenu u y'o chef de village o dugutigi u y'o faga. Bugufunu u ye mɔgɔ hakɛ min faga o ma se ka dan ka ban. O kɔfɛ Barutumuni ye fana u ye mɔgɔ caman faga k'a dugu jeni. Hali bi k'u bɛ dani na a ma se ka su hakɛya ma se ka dɔn. O kɔfɛ village minnu déplacera olu village an bɛna o de da o tulo kan. Demakano o village mɔgɔw déplacera olu nana Mopti. Bukuba o fana village mɔgɔw déplacera. Bakorotumu o fana village mɔgɔw déplacera. Gara o village mɔgɔw déplacera. Duguniba o village mɔgɔw déplacera. Donkoro Bukuba ale ni Daru Nkele Buya Kela Debataru Sirijo ale ni Guru ni bɛ village dɔ tɔgɔ ye an bɛ ka minnu to tulo kan minnu déplacera. Kɛnɛ Tumuni ale ni Bangutumu Bori Biyawuro Kanda Sɛgɛdaga ale ni Birikaba ani Biraba Fitinu ale ni Tuke o fana u y'o fana chef de village o dugutigi u y'o fana faga. U ka cercle wɛrɛ bɛ yen o ye wele o Bankasi cercle fɛ. Ye fana u ye muso u b'a fɔ cogo u ka kunnafoni la ko kɛra minnu yɛrɛ ɲɛna k'u kɛtɔ ka na muso kɔnɔma dɔw olu jiginna u natɔ la sira kan mobili kɔnɔ. Ala ni kasara ni jatigɛ ni jigilatigɛ y'a sababu ye. U ye cɛkɔrɔba dɔ minɛ a si bɛ t'i jɔ san 80 bɔ ɲɔgɔn na u y'o minɛ k'o ɲɛnama k'o fili kɔlɔn kɔnɔ. O kɛra u ye muso kɔnɔmaw ani denmisɛnnin 5 bɔ ɲɔgɔn u y'olu fana bɛɛ jeni. Balima ni ne kun ye kibaruya ye min sera an ma n'an fana bɛ fɛ k'o don tulo kan ka tɛmɛ ni commandant Mete ye. Wala commandant je pense que ninnu de kun ye village ninnu ye a bɛɛ ma se ka citer mais
o ye l'essentiel de dama an bɛ se ka minnu fɔ sinon a bɛɛ ma se ka dan ka ban quoi voilà a gɛtɔ bɛ kuma na kuma diyara n ye maliyɛnw n'aw bɔra k'a ye yaya wele le jeunes a bɔra dugu hakɛ minnu jenna k'u da u tulo kan minnu ja tigɛra ka boli a dɔw sira la muso kɔnɔmaw ye accouchement kɛ sira la mobili mun bɛ kan ka donna bankasi bi ka na ni déplacé ye a ka ca ni mobili 200 ye bankasi bɛɛ filɛ nin ye kɛnɛma bi ka bɛn ni le 6 mars ye maliyɛnw depuis dugu jɛra bilahi ne ni dumuni a haramuyalen don tellement jatigɛ de ye n bɔ n si dilan kan bi IBK dɔ kɛra ten dɛ maliyɛnw joli bɔnna dɛ siyaw joli bɔnna dɛ IBK wallahi Allah génocide de filɛ nin Mopti centre kɔnɔna na n'i t'a kalama n b'a f'i ye Dayiru Danbele ministre de la défense Dayiru dɔ kɛra ten o miiri maliyɛn denw de joli bi kan ka bɔ n na Général Salifou Traoré ministre de la sécurité Salifou o tuma aw ɲɛ t'a la maliyɛn denw de bi kan ka sa a la c'est à dire dugu saba yɛrɛ bi ye o kɔni olu mɔgɔw su ma se ka taa f'an filɛ nin ye yɔrɔ min sisan vendredi le 6 la mars u su ma se ka taa nin dugu bɛɛ jenna ko armée kun tɛ yen Allah qu'avion coulé et sol mɔgɔ minnu ye nin ye avion wari don olu filɛ Bamakɔ général de salon minnu bɛ kan ka sɔrɔdasiw ka tan n'u ka 20 tigɛ la sɔrɔdasiw bi sa la civiliw bi sa la foyi ti bɔ a la depuis dimanche nin ko bi déroulé la Mopti kɔnɔna na yan fo sisan an bɛ bɔ mun kalama ko bi vendredi le 6 na mars o de la avion taara 19h waati ko avion fila taara u bɛ munumunu na sanfɛ n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ de filɛ nin ye 10 tonnes kɔnɔ tan nɔ mɔgɔw bolidenw de filɛ 10 tonnes kɔnɔ ka na bankasi kɔnɔ tan dɔw de filɛ nin ye minicar kɔnɔna na tan buna hadamadenw de filɛ minicar kɔnɔ tan u bi kan ka boli la taa yɔrɔ t'u la cɛkɔrɔba san 80 k'a minɛ k'a don kɔlɔn kɔnɔ a ɲɛnama muso n'a denw maa 5 k'olu ni so de jeni jigilatigɛ bonyanen don an kan bi dɛ an ka nin video an intéressé don Imam Mahmoud Diko la Diko an ɲɛ b'aw de la aw de y'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye aw de y'an faw ye aw de y'an mɔkɛw ye Diko a ye wili maliyɛnw ye aw ye wili Mopti centre kɔnɔ mɔgɔw ye dɛ Imam Mahmoud Diko Asirafa n'o ye Buye Haidara ye Buye an jigi bi kan nin video n'a y'a sɔrɔ a b'a kolonkolon ka se Buye ma ko joli bɔn de filɛ Mopti yan nɔ depuis dimanche fo sisan an b'o kɛnɛ de kan su kɔni da ma se ka dɔn dugu saba bi ye o su ti se ka compter maa 80 de don wa maa 100 de don wa maa t'a dɔn Haidara n'o y'an ka au conseil président ye Haidara an fa don an ka bonya b'a yɔrɔ Haidara a y'aw kɔ fila an na ten dɛ wallahi u banna na siyaw yɛrɛ dama de filɛ ka ɲɔgɔn faga n y'o de fɔ génocide crime de la humanité o de filɛ Mopti centre kɔnɔ joli de bi bɔ i b'a fɔ baji a ye weleli kɛ bankasi aw ka ɲininkali kɛ mɔgɔw de filɛ bankasi kɛnɛma mobili mun nana ni mɔgɔw ye ka bɔ kominiw kɔnɔ a ka ca ni mobili 200 ye bankasi bi vendredi donya in na bilahi lezi fagali qualité bɛɛ ka dugu kuturu k'a jena n'a mɔgɔw wallahi mun kɛra yan a ma kɛ Angolaw kun bi buna hadamadenw u bi boli cogo min u ka minɛnw b'u kun na u bi boli cogo min dɛ bilahi o de filɛ ka kɛla Mopti centre kɔnɔna na bankasi basigi ye kelen ye lafiya ye kelen ye paix ye kelen ye stabilité ye kelen ye Ala b'a dɔn a ma na a kira b'a dɔn a ma na nabi ɲumanw b'a dɔn a ma na nka nin bɛɛ bi kɛ an ka Mali ɲɛmɔgɔw sigilen don bɛɛ ɲɛ b'a la panpara paki personne ma si tɛ réagi i b'a fɔ foyi t'i yen nɔ Maliyɛnw an dusu kasira an tɔɔrɔla joli bɔnna joli kɛnɛ kasa y'an tɔɔrɔ su kasa y'an tɔɔrɔ filiya kɛnɛ de sigilen filɛ nin ye Mopti centre kɔnɔna na du bɛɛ kɔnɔ ne ye dɔgɔnin t'a la e kɔrɔmuso b'a la n'i ba t'a la i fa b'a la o ka mɔgɔ dɔ b'a la Allah an ko filɛ maliyɛn denw na sa Bubu Sise wallahi i kɛlen don ka journaliste minnu san ani vidéoman minnu san n'u kɛlen don ka jamana réalité ta k'a dogo wallahi Allah sini lahara Allah bɛ taa kiiri nin mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'an dabinɛ nin de kan ko nin de kana fɔ non ne ko pas commandant Mete wallahi pas wele les génies
wallahi tiɲɛ ne kɔmana mete n ka sa tiɲɛ kɔnɔna na ou bien n ka taa tiɲɛ kaso la n b'o kɔrɔ dɔn ni fɛn wɛrɛ ye wallahi Allah mɔgɔ minnu bɛ kan ka sa la hali ni n'u tɛ jamu kelen ko ne tɔw de don n k'an bɛɛ ye Sunjata si de ye n k'an bɛɛ ye Samori si de ye anw de ye joli kelen ye nin bɛɛ bi kan ka kɛ i bɛ journaliste jumɛn da ye k'a b'a fɔ i bɛ journaliste jɔn ye k'a da b'a fɔ an tɛna na video in janya Irizan a Mopti, Irizan a Mopti, Irizan a Bankassi, Irizan a Bankassi, ça va pas du tout. Donc an tɛna na kuma in janya i kuma in bila yan nɔ hali bi ala kana nin basigi ye hali bi ni ɲɛma ninnu ala k'an kanu d'u la fan si tɛ taa fan si a tɛ taa a bɛɛ ndarakilen don a juguyara sisan yɛrɛ de ka tɛmɛ kɔrɔlen kan n y'o de fɔ depuis 2017 ne tun bɛ nin fɔ mɔgɔw ye n ka video la n ko ni maliyɛnw ma wuli guerre civile de filɛ nin ye ka daminɛ Mopti centre kɔnɔna na a bɛ cogo di bi wa don o don a bɛ juguya dɔ de bɛ fara a kan ka tɛmɛ kun de don o don i b'a sɔrɔ bi de ka jugu ni kun ye fo an bɛ yɔrɔ min sisan stabilité ye kelen a mana Mopti centre kɔnɔna na donc an tɛna na video in janya an b'an balimakɛ yɛrɛ fo n'o ye wele les jeunes ye ala ka hinɛ taabaw la ala k'u tayɔrɔ suma ala k'u kaburu nɔrɔ ala k'u kɛ seyidisu ye wallahi mɔgɔw bi sa ala nin na hali u t'a dɔn mun b'i yen hali u t'a dɔn mun b'i yen u tɛ hali jamana ko yɛrɛ kalama donc hakɛto bɛ nin kan sɔli ala nabi